समस्त गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़े आमर ओडिशा करंट अफेयर जोटा कि डिसेम्बर मासर देख जो बर्तमान हम पढ़ाऊँ सब एग्जाम काम दब खाली जो ओडिशा सीजीएल से नुह सब एग्जाम काम दब एटा ओडब्ल्यूसी सीजीएल है आरआई एग्जाम है जो प्रिलिम एग्जाम है मेन एग्जाम है जो जहाँ दरकार करंट अफेयर जो आसूची है सबुड़ा दरकार पड़े। हाँ हाँ सीजीएल रे मैथ टेस्ट को यस करिवो माने यस न कर ऑडिटर हबनी तो ऑडिटर पाई तुमको यस करिया पड़ियो यस कर दबो। Yes, sir. So here first question पचला which of the following municipalities was officially upgraded to municipal corporation in December 2025। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे मन कन्वर्ट होची म्युनिसिपालिटी जोटा हमर जेंति पुरी म्युनिसिपालिटी हला बालेश्वर म्युनिसिपालिटी हला म्युनिसिपालिटी जोट जोट अछि ताको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नु कन्वर्ट करा हैची अपग्रेड करा हैची। तो एटा कोठी करा हैची माने को जगह रो कन्वर्ट करा हैची की जान जो देख कहलो यार आंसर कोन हो एनीवन एनी आइडिया हमर टोटल अछि केते कहलो बर्तन आगुर थिला 5टा थिला आगुर कोन थिला कहलो 5टा थिला आगुर 5टा रे कोन करथिला ना गोटे थिला भुवनेश्वर थिला भुवनेश्वर तापर कटक तापर थिला संबलपुर एसबीपी संबलपुर राउरकेला थिला गोटे आरकेएल राउरकेला पर थिला गोटे बरहमपुर थिला गोटे एबे आउट एक्स्ट्रा हे गोटे 6 नंबर हे 6 नंबर टा की कहलो पुरी 6 नंबर हला पुरी 6 नंबर पुरी पुरी जो आंसर। तो पुरी टा को एबे डिसेंबर रे हम कोन करछु माने पुरी म्युनिसिपालिटी रो पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे बर्तन तो एटा मन रखियो पुरी हला आंसर एटा समस्त मन रहबो हो कि ना। तो पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा कि हेज कोन हमर एटा ओडिशा गवर्नमेंट रो बदंग होची ओडिशा जो पुरी म्युनिसिपालिटी रो पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कन्वर्ट कर दिछि एटा को 6 नंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट। तो आगुर थिला कोन ना भुवनेश्वर थिला कटक थिला बरहमपुर थिला संबलपुर थिला राउरकेला थिला एबे जान कि पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टा हला कोन नंबर 6 नंबर एटा मन रखियो हला आगुर थिला 5टा एटा हला 6 नंबर एटा मन हला समस्त पुरी जो आंसर एटा समस्त मन रहला ठीक है हां कि ना को Yes, sir. Yes, sir. तापरे who is the first woman chief secretary of Odisha who assumed charge recently in late 2025। तो एबे लास्ट को एबे माने जो गोटे सप्ताह तळे गोटे न्यूज आस्तला जदि हम जने फीमेल जने हमर हिचंती कोन गला हमर ओडिसा रो चीफ सेक्रेटरी हेले तो तांगा ना कोन अनुगार अनुगार आगुर कोन थिले अरे आगुर कोन थिले वाटर डेवलपमेंट प्लानिंग कमिशन थिले बोधे वाटर डेवलपमेंट प्लानिंग कमिशन थिले जोटा हमर थिले कोन डेवलपमेंट कमिशन रो कोन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थिले से हमर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एटा से आगुर थिले एटा हला। तो ये थ्रू तांको चेंज करी कि तांको बदन कोन करा गला तांको ना ओडिसा बदन तांको कोन करा गला हमर चीफ सेक्रेटरी करा गला ओके एटा मन रहला एटा चीफ सेक्रेटरी बदन कि हमर अनुगार क्वेश्चन मो दी रेंस पचारिबो गोटे पचारिबो कोन नंबर बर्तन चीफ सेक्रेटरी की हेले अनुगार एटा तो समझ जानि थिबे पर सी पचारि कि अनुगार कोन कोन कल तमरो या पूर्वरु कोन थिले तो या पूर्वरु कोन थिले ना जोटा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तार कोन थिले ना ये थिले कोन डेवलपमेंट कमिशन एटा मन हला आ तांकर को आईएएस बैच रो से थिले 1991 रो ओडिशा कैडर रो से थिले कोन 1991 बैच रो आईएएस अफसर मन हला एटा Yes, sir. यस तुम करो हला अनम्यूट है कि यस तुम करो माने मु क्लास टू इंटरैक्टिव माने चाहू छी कि तम समस्त इंटरैक्टिव हेले भल लागो। हाउ मेनी न्यू नोटिफाइड एरिया काउंसिल एनएसी एबे हमर एनएसी है डिसेंबर कि एनएसी है तो केतरा एनएसी है बतको डिसेंबर मास रे एनएसी केतरा है एनी आइडिया इन वन केतरा तीनटा चारटा 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 है चारटा कौन कौन है गोटे हला लयसिंगा आ गोटे हला चंडीखोल आ गोटे हला जसीपुर आ गोटे हला बस्ता हला बस्ता गोटे जसीपुर गोटे चंडीखोल गोटे लयसिंगा गोटे चारटा एटा मन रख डिसेंबर मास रे जदि पचार एनएसी केतरा हला तो एनएसी केतरा चारटा
କୋଉଟା କୋଉଟା ଲଇସିଙ୍ଗା ଗୋଟେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୋଟେ, ଯଶୀପୁର ଗୋଟେ, ବସ୍ତା ଗୋଟେ। ଏଟା ମନେ ରହିଲା? ମନେ ରହିଲା? Yes, sir. ତାପରେ the jurisdiction of which existing municipal corporation was expanded in December 2025 ମାନେ ଆମର jurisdiction ଟାକୁ extend କରାଯାଇଛି କୋଉ ଗୋଟେ municipal corporation। ଏଟା କୋଉଟା ଆନ୍ସର? anyone any idea? jurisdiction କୁ expand କରାଯାଇଛି କୋଉଟା କହିଲ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର jurisdiction କୁ expand କରାଯାଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖ ଏଟା ହେଲା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ଦଉନି ମୁଁ କିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା what is the total procurement price? procurement price ମାନେ କଣ କହିଲ? MSP ଯୋଉଟା ମିନିମମ୍ କଣ ଥିଲା ଆମର ୱାର୍ଡଟା? ମିନିମମ୍ Price. ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ନା କଣ? MSP. MSP ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏରେ MSP କଣ କହିଲ? ତମର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ହେଲା, per quintal of common variety paddy in Odisha for the 2025 Kharif season including state input subsidy। ତ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଏ କହିବ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆମର? 3100 କେତେ? 3000 Sir, 3100 169, sir. 169। ଏଇଟା ଅପସନ ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଛି କଣ କହିଲ? ତମର ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆମର ଦଉଛି କେତେ କହିଲ? ଷ୍ଟେଟ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଦଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଦଉଛି କେତେ କହିଲ? 800 ଦଉଛି। ଆଉ ତମର ଇଏ ଦଉଛି କଣ? ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ରିମେନିଂ ଏଇଟାରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବ 2369। ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ହଉଛି କେତେ ଆମର? 3169। ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା? Yes, sir. MSP କଣ ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଭଡ ଭଡ ହଉଛ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ଟିକେ। MSP ରହିଲା କେତେ ନା 2369 ଥିଲା ଆମର, ସେଣ୍ଟର ବେସ୍ ଦଉଛି ଆମର, ଆଉ 800 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଷ୍ଟେଟ ସବସିଡି। ତ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି କେତେ ହଉଛି ଆମର? 3169। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଜି ଯେତିକି ପଢଉଛି ସବୁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଟା ବାଛି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରାପିଡ ରିଭିଜନ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡି। ଆମର ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଡିଆଇ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଦିଆ ହଉଛି, ଯୋଉଟା 1500 ରୁପିଜ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଗୁଡା ମୁଁ ଦଉଛି ଆ ଭିତରେ। କେବେ ବି ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସାମ ତମେ ଦଉଛ ଦିଅ, ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ କାମ ଦବ। ଖାଲି ଯୋଉ ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ନୁହଁ ସେଇଟା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଆର୍ଆଇ ମେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦବ। ଆର୍ଆଇ ମେନ୍ ସବୁ ହବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାର ଅଛି, ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ। ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କାମ ଦବ। ଯାହା ତମେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର, ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ କାମ ଦବ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରାପିଡ ରିଭିଜନ ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି ତମର ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଡିଆଇ ତା ସହିତ ରିଜନିଂ ତିନିଟା ଯାକ କଭର ହବ। 1500 ରଖା ହେଇଛି କୋର୍ସ ଫି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8658256056। ଏ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, କଲ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 700576 ଏଇ ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜଏନ୍ କହିପାରିବ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଦରକାର, ଆମ ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟର ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମର ଗାଁରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା। ତ ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର କହିଲେ ନୂଆପାଟଣାରେ ଅଛି। ଆମର ନୂଆପାଟଣା କହିଲେ ଆମର ନୂଆପାଟଣା, ତିଗିରିଆ, କଟକ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ପାଖରେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହିଁ କରିବ। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଲା? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଅଣ୍ଡର ଦ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା, what is the fixed input assistance or subsidy provided by the state government per quintal of paddy? ତ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ପର ପ୍ୟାଡି ମାନେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଫ ପ୍ୟାଡି, ମାନେ ପ୍ୟାଡି ମାନେ କଣ? ଧାନ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦଉଛି? ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିଥିଲି, କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର କୁହ? 800 800। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 800 ଟଙ୍କା ଦଉଛି କିଏ ନା? ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି 800 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦଉଛି କେତେ? 2369 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଣ୍ଡର ଦ, ଏଇଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଦେଲି। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, what is the official name of make in Odisha? ଆଚ୍ଛା, make in Odisha ର ଓଡିଶା କନକ୍ଲେଭ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 2025 ର ଅଲରେଡି ହେଇଥିଲା, ଆମର 2024 ରେ ହେଇଥିଲା ଆମର, ପୁଣି 2025 ରେ ମଧ୍ୟ ହବାର ଅଛି। 2025 ର ଯୋଉଟା ହବ
এটা এই বর্ষ আমার হব যোগ আমার 2026 হব এটা কেবে এটা কোন না কোন দিয়া আছে Option B. উৎকর্ষ ওড়িশা উৎকর্ষ ওড়িশা আর বর্ষ আমার আসিলে কিଏ କହିଲ প্রধানমন্ত্রী আসলে এই বর্ষ মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আসিবার ଅଛି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହବାର ଅଛି ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର এটা হব କେତେ କହିଲ ଜାନୁଆରୀ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ 28 29 ନା 29 30 ଏମିତି କଣ ହବାର ଅଛି ହେଲା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା କନକ୍ଲେଭ ପ୍ରିପାରେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2026 ଜାନୁଆରୀ ଆସିବାର ଅଛି উৎকর্ষ ওড়িশা কনক্লেভ ইজ শিডিউল্ড টু বি হেল্ড ইন হুইচ মান্থ অফ 2026 এটা কহ আনসার কহ জস্ট এবে January. কহ তুমি কহ জানুয়ারি হব জানুয়ারি 28 29 হবার আছে বোধে 28 ଆଉ 29 ହଁ 28 29 ଜାନୁଆରୀ 28 29 ରେ ଆମର କଣ ହବାର ଅଛି ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା କନକ୍ଲେଭ ହବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବାର ଅଛି ଏଥିରେ ତାପରେ ହୁ ଓନ୍ ଦ ଓମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଟଲ ଆଟ୍ ଦ BWF ଓଡିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2025 ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ କଟକ ତ ଏ ଯୋଉ କଟକରେ ଯୋଉ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା କୋଉଟା କହିଲ ଓଡିଶା ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କିଏ ମାନଙ୍କର ପାଇଛି ଯେ ହେଲା କିଏ ଜିତିଲା କିଏ Unnati ଓଡିଶା Huda. WF କଣ ଏଟା ଆନ୍ସର କଣ Unnati ଉନ୍ନତି Hoda. ହୁଡା ହଁ ଉନ୍ନତି ହୁଡା Unnati ଉନ୍ନତି Huda. ହୁଡା ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଁ ଠିକ ଆନ୍ସର ଏଟା ଉନ୍ନତି ହୁଡା ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ଡିସେମ୍ବର 9 ରୁ 14 ତାରିଖ 5-6 ଦିନ ଆମର 5-6 ଦିନ ପାଖେ ମାନେ ହେଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମରଟା ସେଟା ମନେ ରଖି ଏଟା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହୁଡା ହେଇଥିଲା ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଆଚ୍ଛା ମେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପାଇଥିଲା ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ କିଏ ହେଇଥିଲା କୁହ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆରେ କିଏ ହେଇଥିଲା କୁହ Ki- Kiran ତୁ ପୁଣି ଆଉ George. କୁହ B. किरण option. जॉर्ज ठीक है Kiran हाँ George. ऑप्शन बी किरण जॉर्ज इज द आंसर राइट आंसर किरण जॉर्ज है किरण जॉर्ज कम टू द नेक्स्ट वन चलो स्वाति सिंह ओन who won multiple medals for Odisha in 30th National Road Cycling Championship held from which city अच्छा को सिटी रे एटा हेतला को सिटी कहला के आंसर ये को सिटी रो anyone any idea भुवनेश्वर राउरकेला पुरी झारसुगुड़ा कौन हम आंसर राउरकेला Jharsuguda. ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ହଁ ଝାରସୁଗୁଡା ରାଉରକେଲା ବୋଧେ ନା ସ୍ୱାତି ସିଂ ଫ୍ରମ ରାଉରକେଲା ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖ ଏଟା ତ ଏଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କେତେ ନା ଏଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଆମର ରୋଡ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଏଟା ହେଲା 30 ନମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ମନେ ରଖିବ କି 30 ନମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ହେଇଥିଲା ଓଡିଶାରେ 30th ନମ୍ବର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଡିସେମ୍ବର 2 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 6 ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ମାସରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ମାସ ଗଲା ଗୋଟେ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ 30 ନମ୍ବର ହିଁ ମନେ ରଖିବ where was the 30th national road cycling championship 2025 hosted ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହିଥିଲି ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା ଏଟା ମନେ ରହିଲା ଏଟା ଆରେ ମନେ ରହିଲା ତ Yes, sir. next one in December 2025 Odisha celebrated the centenary 100 years of which script ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାହାର କି 100 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ହଁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ତ 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ତ Old ନୁହଁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ର ନେମ୍ କଣ କାହିଁକି କଣ ଦେବ ଓଲ୍ଡ ଚିକି ଏଟା କୋଉ ଇଏର ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର Raghunath Murmu to ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ବହି ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବହିଟା ଗୋଟେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଧେ ଦେଖିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ହେଲା ଯୋଉ ଫେସବୁକ ରେ ଯୋଉ ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ହେରିକା ସବୁ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଏଥିରେ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ଚିକି ଏଇଟା କଣ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଚିକି ହେଲା କଣ ତମର 100 ନମ୍ବର ତାର ଯୋଉଟା 100 ନମ୍ବର ଆମର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କାହାର ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଟା ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଲ୍ଡ ଚିକି
ହେଲା ଏଟା ହେଇଥିଲା କେବେ ଆମର ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଏଟା ସେଲିବ୍ରେସନ କରାହେଇଥିଲା ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଏଟା ହେଇଥିଲା ଏଟା ମନେ ହେଲା ଆରେ ମନେ ରହିଲା ତ Yes, sir. ଆରେ ହଁ Yes, କି ନା ତାପରେ क्वेश्चन ପଚାରିଲା yes, ଡିସେମ୍ବର sir. 2025 ରେ ଓଡିଶା ଏମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ହାଉ many coastal villages ସୁନାମି ରେଡି ମାନେ ଆମର ସୁନାମି ରେଡି ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ୟୁନେସ୍କୋ ଆଇଓସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଯେହେତୁ ଆମର କଣ କହିଲ କାଳେ ସୁନାମି ଆସିଯିବ କଣ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଓଡିଶା କଣ କରିବ ନା ତାର କିଛିଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଭିଲେଜ ଯେତେ ସବୁ ଭିଲେଜ ଅଛି ସବୁଗୁଡା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ତ ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁନାମି ପାଇଁ ରେଡି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କେତେଟା ଭିଲେଜ ହାଉ ମେନି ଭିଲେଜେସ୍ କେତେଟା ଭିଲେଜେସ୍ କହିଲ ଦେଖିଆ ହାଉ ମେନି ଭିଲେଜେସ୍ 72 villages এটা মনে রাখিও 72 এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা ଗୋଟେ ওকে এইটা মধ্যে ଗୋଟେ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা ওল্ড চিকিটা ଗୋଟେ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা তো ସବୁଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ତକ ମୁଁ ଆଣିଛି ସବୁ ତକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଛି ବାଛି ଧରିକି ଆସିଛି ଏଟା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚେନ ତ ସୁନାମି ରେଡି ଭିଲେଜେସ୍ କେତେଟା ହବ ତମର 72 ଭିଲେଜେସ୍ ରହିବ ତମର ଯୋଉଟା କି ତମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଥିବ ଓକେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚେନ ପଳେଇ ଆସିଲା The Odisha government recently approved 8,300 crore for the first phase of which mega project? এটা কଣ କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଏଆଇ ଯୋଉଟା କରୁଛ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନରେ ଏଇଟା ହେଲା 8,300 କୋଟି ନାଇଁ ନାଇଁ 8,300 କୋଟି ନୁହଁ ଏଇଟା ଥିଲା କେତେ କହିଲ 400 କୋଟି ଥିଲା ବୋଧେ ବୋଧେ ଏମିତି କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ ଏଟା କହିଲା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଲୋଡ 8,300 କୋଟି ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ Metro rail phase. Metro ହଁ rail phase. Metro ମେଟ୍ରୋ rail phase two. ମେଟ୍ରୋ Coastal highway. କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହାଇୱେ ଯୋଉ ଯିବ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମର ଏଟା ସାଂସନ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା ହୁ ୱାଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ ଦ ଚିଫ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନ ଓଡିଶା ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ଚିଫ ଡିରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲା ଏବେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି କୁହ who was recently appointed as the director of Panchayati Raj in Odisha ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକକୁ କରାଯାଇଛି ଆମର କଣ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନ ଓଡିଶା ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସଟା ଆମର ହୁଏ କଣ କହିଲ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଟାକୁ ଆମର ଆଣିଥିଲେ କିଏ କହିଲ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ Yes, sir. ଆଉ Yes, ବିଜୁ sir. ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ଆରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଯୋଉଦିନ ସେଇଦିନ ଥିଲା କେତେ କହିଲ ଆମର ଏଇ ଜୁନ ମାସରେ ନା କୋଉଦିନ ନା କେବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଏଟାକୁ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ come to the next one which city in Odisha is set to host WHO Global Summit on Traditional Medicine part of the larger national initiative acha which city in Odisha is set to host the WHO Global Summit on Traditional Medicine এটা কোন হবে आंसर anyone any idea for this question यार आंसर कौन हो गलो न्यू दिल्ली एक्चुअली ओडिसा रो को सिटी नु एटा न्यू दिल्ली रो हबो आ एटा नेशनल इवेंट एटा ओटे किंतु ओडिसा इज ए की पार्टनर ओडिसा पार्टनर रहइबो बट एक्चुअली हमर को ना 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 दिल्ली रे हबो एटा ओडिसा ओठला ओटे की पार्टनर किंतु एटा हबो कोठा हबो न्यू दिल्ली रो एटा मन रहला एटा मन रहला Yes, sir. एटा न्यू दिल्ली हबो ला न्यू दिल्ली हबो जोटा कि तमरो कोन होची तमरो ओडिसा शोकेस ट्राइबल मेडिसिन को ओडिसा माने शोकेस करबा शोकेस कल्चर तापरे
SOAR initiative. SOAR initiative कहला recently discussed by the President Draupadi Murmu in Odisha stands for SOAR full form कौन? तार full form बचाला. तार यार full form कौन? Skilling for AI readiness. Skilling for AI readiness. बस. Skilling for AI readiness. Skilling for AI readiness. बर्तमान समझ जानते हो बर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एते माने स्प्रेड हो गलानी तो ता पे हमन रेडी रह दरकार हैला तो सेथि पे हम कोन कला हमर या ऊपर जति सो स्किल डेवलपमेंट हमर हे परियो तो या ऊपर हमर पता नहीं करा अछि तो स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस एटा ला फुल फॉर्म करना एसओआर जोडा के बता द्रौपदी मुर्मू आसी डिस्कस करि जायथिले तापर क्वेश्चन बड़ा आसला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पचला हाउ मेनी मिनरल ब्लॉक्स वर पुट अप फॉर ऑक्शन by the Odisha Steel and Mines Department in December 2025 तामर जे माइंस अछि ना माइंस तो ताकू माने मिनरल ब्लॉक जे सो अछि ताकू माने ऑक्शन रे माने पका है माने बुन बिका होटा को बिका के माने माइंस बिका चलिबो ते सितरा से अन्य माने काम करी के हम ओडिसा सब नै पळेबे हो तो एटा केतेरा हाउ मेनी मिनरल ब्लॉक्स पांचटा आठटा ना आठटा आंसर हैला एटा मन रखेटा तापर क्वेश्चन what is the target for rice procurement in lakh stones set by the Odisha government for 2025-26 marketing season केते लक्ष टंकार माने तमरो केते लाख टन रो माने तमरो ये राइस प्रोक्यूरमेंट हो बोल टारगेट करा है केते एनीवन 3. 63 टन 63 लाख टन तमे 63 कहथिलो नहीं 93 नो 63 हो आंसर 63 जो राइट आंसर हैला एडला प्याडी होची केते गलो प्याडी होची 93 लाख टन किंतु 63 लाख टन रो राइस माने हमरो हमें ये करिया कि माने कहबा कि हमरो 93 लाख टन रो प्याडी रु 63 लाख टन रो राइस बाहरियो एटा हला टारगेट एटा मन रहला जदि प्याडी पचारिबो ताले 93 लाख टन लिखियो आंसर जदि पचारला राइस ताले हला 63 लाख टन हला राइस एटा मन रहला समस्त करो हां कि ना अरे हां तो again ଆମର ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଚ୍ କଥା Yes, କହି sir. ଦଉଛି ରାପିଡ ରିଭିଜନ ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ देम ଟୁ ଜଏନ୍ ତ ଏଟା ହେଲା ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 865825620056 କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ମୋର WhatsApp ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର କୋଣ ଆମର 7008576388 ଦିଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଦିଟା ଯୋ ନମ୍ବର ହଉଥିବ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ଫ୍ରିରେ ପଢା ହଉଛି करेंट अफेयर हम दिया हो हम बैच रे आ एटा हम को दिया हो ना फ्री रे दिया हो हैला समस्त ऑलरेडी जानि थिबो करेंट अफेयर हमर या पूर्व क्लास मध्ये हम देइथिल ऑलरेडी तो एथरे मध्ये करेंट अफेयर हमर जेतु फ्री रहउची तो एटा आपको आराम से तुम एटा को ये कर पे एक्सेस कर पे ना कौन करे देखि दो करेंट अफेयर गोटे क्लास जाची आज एटा सेकंड क्लास करेंट अफेयर आ अरिथमेटिक ऑलरेडी 13टा क्लास चललानी अरिथमेटिक रो 13टा क्लास ऑलरेडी चललानी तो सबुडा गोटा मोर ये करा होची हैला आ डीआई मध्ये अछि एथरे डीआई केतरा क्लास हेची हमर डीआई दीटा क्लास हेते बोधे हां डीआई दीटा क्लास सबुडा करो पीडीएफ ता सहित वीडियो आ सबुडा करो पीडीएफ वीडियो एटा सबुडा दिया होची तो पीडीएफ सॉल्यूशन सहित वीडियो सॉल्यूशन रहउची तो रेकॉर्डिंग रहबो रेकॉर्डिंग अप टू हमर गोटे एग्जाम रो एप्रिल मास रो भीतर एग्जाम सरियो त हमें भाबिचु कि एप्रिल मास 15 तारिख पर्यंत हमर रेकॉर्डिंग रहबो तो जदि सांगाती अच्छी जॉइन करके यू कैन टेल देम टू जॉइन एटा हम नंबर ए नंबर हम कांटेक्ट करें 8658256056 ये नंबर कांटेक्ट करें और 70056388 ये नंबर कांटेक्ट करें ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आउ जदि पुनी जदि फ्री क्लासेस दरकार त हम चैनल को सब्सक्राइब करियो YouTube चैनल को हैला थैंक यू ऑल ऑफ आउ कि किछ कहबो थैंक यू